Ukoliko ste ljubitelji biljaka i cveća, ostanite do kraja i saznajte koje su opasnosti sadnje drugih biljaka pored oraha. Sve veći broj ljudi pokazuje zaista interes za uređivanje vlastitog vrta ili dvorišta, a uzgoj različitih biljaka često je sastavni deo tog procesa. Međutim, prilikom planiranja i sadnje biljaka važno je uzeti u obzir njihovu međusobnu interakciju. Jedna od biljaka koja može imati određeni uticaj na okolne biljke je svakako orah. Orah je poznat po svojoj veličini i ekspanzivnom korenom sistemu. Snažan koren oraha može da se širi na širokom prostoru i da bude konkurent drugim biljkama za hranljive materije, vodu, pa čak i prostor. Ovo može rezultovati usporavanjem rasta ili čak gušenjem drugih biljaka koje su presađene u neposrednoj blizini oraha. Stoga, prilikom sadnje biljaka pored oraha treba pažljivo odabrati vrste koje mogu podneti konkurenciju za resurse. Prisutnost juglona. Juglon je spoj koji se nalazi u listovima, kori i korenu oraha. Iako je juglon prirodni pesticid i ima svoju svrhu zaštiti oraha od štetočina, može imati inhibicijski učinak na rast drugih biljaka. Juglon sprečava klijanje semena, otežava rast korena i može uzrokovati žućenje i propadanje lišća drugih biljaka koje su izložene visokim koncentracijama juglona. Važno je napomenuti da je koncentracija juglona koju orah izlučuje obično dovoljna samo za sprečavanje rasta drugih biljaka u neposrednoj blizini. Dalje od oraha, koncentracija juglona se razređuje i ima manje štetan učinak na ove biljke. A ovo su neke od preporuka za sadnju biljaka pored oraha. Odaberite biljke koje dobro podnose konkurenciju za resurse. Neke vrste biljaka su otpornije na konkurenciju za hranljive materije i mogu bolje da uspeju pored oraha. Na primjer, biljke sa dubokim korenom mogu pristupiti hranljivim materijama iz dubljih slojeva tla. Na primjer, duboki grmovi poput vrbina ili crne bazge, drvenaste biljke s dubokim korenovim sistemom poput crnog graba ili divlje kestena. Odaberite biljke koje su otporne na juglon. Biljke koje nisu toliko osetljive su kukuruz, luk, repa, šargarepa, tikvice, vinova loza, također grašak, breskva, nektarina, trešnja, šljiva, japanski javor, neven i važno je napomenuti da otpornost biljaka na juglon može varirati u zavisnosti od sorte i genetskih karakteristika. Uvijek je najbolje konsultovati se sa lokalnim vrtlarom ili stručnjakom za biljke kako bi se dobili preporuke koje su prilagođene vašem području i naravno uslovima uzgoja. Pravilno planirajte raspored biljaka, što je najvažnije. Ukoliko planirate da sadite neke druge biljke pored oraha, osigurajte dovoljno prostora za njihov rast i razvoj. Ograničite broj biljaka u neposrednoj blizini oraha kako biste smanjili konkurenciju za resurse.